Haya, watazamaji mahali mlipo, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Kwa wale ambao wajaweza kufahamu kujua jina langu, kwa majina ni Moses ama Evangelist Moses Kioko, na tunazidi kupeleka hii injili ya Yesu Kristo kote dunia mzima, ili watu waweze kumgeukia Kristo na waweze kumwamini kwamba yeye ndio Mwokozi. Siku ya leo ni siku ambayo tutakao kuwa tunaangazia viongozi wala ambao wametiwa wakfu kwa ajili ya kufanya kuhudumu ndani ya mahekalu kwa ajili ya kuongoza watu wa Mungu. Na tunaweza kuongozwa siku ya leo na kitabu cha Mathayo. Leo tutaweza kuongozwa na kitabu cha Mathayo. Mathayo 23. Wakati tunaangalia kitabu cha Mathayo 23, tunaanza mstari wake wa kwanza ili tuweze kuelewa ni jinsi haswa inaangazia nini. Inasema hivi: kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akisema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Yesu wakati alikuwa anazidi kufunza wanafunzi pamoja na makutano katika kwenye mikutano kubwa tu ya Injili, alisema waandishi na Mafarisayo ambao wameketi katika kiti cha Musa. So Kristo alisema kwamba alijadiliana zaidi na wale viongozi ambao wameketi katika kiti cha Musa. Tunajua kwamba ndugu zangu, ya kwamba Musa alikuwa kiongozi wa kuongoza wana wa Israeli wakielekea Kanaani, na alikuwa amewekwa wakfu na Mungu waweze kuongoza wana wa Israeli kutoka Egypt to Canaan. Kwa hivyo wakati inaangazia kwamba kiti cha Musa, inamaanisha kwamba hao ni viongozi wala ambao wamepewa wakfu wa kuongoza wana wa Mungu wakielekea mbinguni, kama Musa jinsi alikuwa amepewa kazi hiyo. So wakati Biblia inanenea hapo wale viongozi wakubwa wa dini, viongozi wa dini, na tunaona kwamba Mafarisayo hiyo ndio kazi ambayo walikuwa wamepewa. So Kristo aliona ni vyema aweze kushauri jambo moja. Inaendelea kusema hivi. Mstari wake ni 3. Inasema hivi: basi yoyote watakaowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wao matendo yao msitende, maana hao unena lakini hawatendi. Kristo akatushauri akawaambia kwamba, akatuambia sisi kama waumini, viongozi wala ambao ni wanaongoza dini, tusiweke tumaini letu kwao. Tusitumaini makuhani, tusitumaini wachungaji, tusitumaini maaskofu, tusitumaini wala ambao ni viongozi wakubwa katika kwenye ngazi, na wengine wanajiita archbishops. Tusiweke tumaini lao kwao, tusiweke tumaini letu kwao, kwa maana wamesema kwamba hivi, wala yoyote watakao tuambia tuyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wao tusije tukafanya. So yale ambao watakao tufunza katika maandiko ya Biblia, yale ambao watakao tuambia kupitia maandiko ya Biblia, tuyashike na tuyasikie na tuyashike, lakini mfano wa matendo yao tusije tukafuata. Kwani Kristo alijua kwamba viongozi wa siku za leo wamekuwa walevi. Viongozi wa siku hizi wamekuwa makahaba. Viongozi wa siku hizi wamekuwa wezi, wamekuwa matapeli. So Kristo akatuambia kwamba yale ambao watakao tufunza kupitia maandiko takatifu tuweze kuyashika, lakini tusije tukaangalia mfano. Si ajabu siku ya leo unakuta kwamba mchungaji wako
amekuwa akikuhubiria muda mrefu zaidi, lakini hujai kwamba kumbe mchungaji wako ni msherati. Kama umeoa unakuta kwamba mchungaji wako amelala na bibi yako. Si ajabu ya kwamba unakuta kwamba mara mingi mchungaji wako amekuwa akikuhubiria kwa muda mrefu, lakini hujai kwamba yeye ni mlevi, anakunywa pombe. Na kwa hivyo unakuwa kama muumini unajiuliza ndio tuko wapi? Pombe ni mzuri ama ni mbaya? Lakini Kristo anasema kwamba kulingana na matendo yao tusije tukayafuata. Kulingana na matendo yao tusije tukayafuata. Tuendelee na kuangalia maandiko takatifu jinsi inasema. Jinsi inaendelea na kusema. Inasema hivi. Inasema wao